Mi nombre es Nicolás Ruarte, soy artista y militante de derechos humanos y soy nieto de 2 genocidas. Речь идет о преступлениях хунты, военной диктатуры в Аргентине. Ее жертвами с 1976 по 1983 год стали около 30 тысяч человек. Когда Николас учился в школе, он узнал, что к преступлениям причастны оба его родных дедушки и один двоюродный. Мир Николаса перевернулся. Дедушка по материнской линии подполковника в отставке Луиса Хорхе Ариаса Дуваля в 2007 году приговорили к 25 годам за преступление против человечности. Николас навсегда запомнил этот день. Llegué de la escuela y era el mediodía, el juicio fue a eso de las 2 de la tarde me parece. Entonces yo llegué de la escuela y ya estaba mi mamá mirándolo por la tele y recuerdo el silencio, ¿no? Como el silencio de mi vieja y estar solo mirándolo y estar muy, muy concentrados mirando lo que sucedía, como muy de no poder creerlo. Yo me senté con ella a mirarlo, nos sentamos en la cama porque tenía el televisor en el cuarto y fue estar atónitos, ¿no? Todo lo que duró, creo que duró algo así como 20 minutos la transmisión de toda la lectura de la sentencia y yo recuerdo eso, estar totalmente en silencio escuchando todo lo que se decía porque se leía la sentencia y el momento de la lectura de la sentencia me acuerdo del llanto de mi vieja y la gente aplaudiendo en la tele, era como muy contradictorio, ¿no? Nosotros estábamos como muy angustiados y llorando y los familiares obviamente de desaparecidos que estaban presenciando el juicio por la tele festejaban, era algo lo que buscaron durante años, ¿no? Esta condena. Me acuerdo del graph de TN que decía Arias Duval condenado a 25 años y esa imagen la tengo grabada en mi cabeza. С дедушкой Дувалем Николас часто проводил время в детстве, и у него сохранилось много теплых воспоминаний. Yo todos los recuerdos que tengo con él son recuerdos normales, por así decirlo, de un abuelo muy, muy cariñoso, muy presente, que te llevaba de paseo, te llevaba de vacaciones, con él aprendí a cocinar, yo iba muy seguido a la casa y él escuchaba todo el tiempo a la 2x4 y me sentaba con él a escuchar tangos en la radio. Él se retiró poco después de la dictadura, él se retira con rango de teniente coronel y funda una empresa de seguridad y trabajó de forma privada hasta que fue enjuiciado. 70-летнего подполковника в отставке Ариаса Дуваля задержали в июле 2003-го. В тюрьме он провел всего несколько дней, затем его перевели под домашний арест. Николасу тогда было 13 лет. Вместе с подполковником Дувалем судили еще 6 высокопоставленных военных в отставке. Дело батальона 601, как называли его в СМИ, стало первым подобным процессом с конца 80-х, когда после суда над членами хунты приняли законы, которые остановили преследование за преступления времен диктатуры в Аргентине. Их отменили в 2003-м после прихода к власти президента Нестора Киршнера. Дедушка Николаса работал в контрразведке и занимал одну из ключевых позиций в батальоне 601. Él era jefe de la central de reunión del batallón 601 de inteligencia, que el batallón 601 de inteligencia era como el centro neurálgico de la dictadura. Era el aparato de inteligencia del ejército que era justamente el que reunía toda la información que se recaudaba en los distintos allanamientos, los operativos y le reportaban a él. Информацию, которая поступала в батальон 601, получали под пытками в подпольных центрах содержания задержанных. Также здесь принимались решения о дальнейшей слежке, похищениях и убийствах тех, кого преследовал режим. Дуваль никого не пытал и не похищал лично, но был в курсе всего происходящего. Из офиса в Буэнос-Айресе он участвовал в разработке плана репрессий. После захвата власти в 1976 году военные стали уничтожать членов левых партизанских организаций и любых инакомыслящих. Людей хватали на улице, увозили из дома, останки большинства пропавших без вести до сих пор не найдены. В первые годы правления хунты многие активисты одной из подпольных организаций, Монтонерос, уехали из страны, но в 80-м решили вернуться и продолжить борьбу с режимом. В батальоне 601 знали об этом. 6 активистов задержали, 5 из них убили. За это и осудили подполковника Дуваля. Этот эпизод в его работе был лишь одним из многих. После приговора и вплоть до своей смерти в 2011 году подполковник Дуваль жил под домашним арестом. Он мог принимать гостей и даже успел отметить золотую свадьбу.
За это время Николас много раз видел дедушку и разговаривал с ним. Он рассказывает, что подполковник страдал от потери престижа и социального положения, но вину не признал. Nunca, o sea, nunca se arrepintió, ¿no? De lo que hizo y siempre estuvo hasta orgulloso, ¿no? De su labor militar. No, él decía que los militares eran los padres de la patria y teníamos el país que teníamos gracias a los militares también. No solo gracias al ejército en la independencia, sino también gracias al accionar de la dictadura y de las distintas dictaduras que hubo en la Argentina. Que ellos pelearon una guerra contra el comunismo, ¿no? Entonces él nunca se arrepintió, que es justamente una de las cosas que yo le recriminaría hoy en día si pudiera hablar con él, es por qué se llevó tantos secretos a la tumba, por qué no habló antes. В 2000-х правосудие добралось и до второго дедушки Николаса, полковника в отставке Орландо Мигеля Архангела Руарте. Его арестовали, но позже исключили из процесса из-за прогрессирующей болезни Паркинсона. Руарте проходил обвиняемым по делу о 4 убийствах и 1 похищении. Отец Николаса – архитектор, мама – учительница. Военную диктатуру они никогда не поддерживали, но предпочитали совсем не говорить на эту тему. Однако Николас не мог закрывать глаза на прошлое семьи. В старшей школе он начал встречаться с девушкой, в семье которых были пропавшие без вести. Ее родные пригласили Николаса на ежегодный марш памяти жертв военной диктатуры в центре Буэнос-Айреса. Mi primera marcha por la memoria fue en el 2006, que era la primera vez que se hacía la marcha en el contexto del feriado, ¿no? Del feriado que puso el kirchnerismo para conmemorar esa fecha. Y yo fui básicamente porque me invitaron, la familia de mi exnovia de esa época iba siempre porque ellos eran familiares tenían un familiar desaparecido y habían sufrido mucho la dictadura. Y un poco me invitaron y otro poco yo quise ir, no es que me invitaron directamente, sino que ellos iban a ir y yo quise acompañarlos, principalmente por curiosidad, ¿no? Por querer saber, por querer ver qué es lo que había del otro lado. Yo sentía un poco que me metía en el territorio enemigo, ¿no? Porque era lo que me habían enseñado, básicamente, que toda esa gente era mi enemigo. Y a la vez estaba esa contradicción, ¿no? De decir, pero estos son mis enemigos, pero a la vez es la familia de mi novia la que está yendo, no es que son todos terroristas, ¿no? Que es un poco la figura que se construye desde las familias militares, ¿no? Que eran todos terroristas, que todos los desaparecidos, si los desaparecieron fue por algo, y ese tipo de cosas, y cuando empezás a averiguar te das cuenta que es mentira, ¿no? Me encontré gente común, era justamente lo disruptivo, ¿no? A mí lo que más me llamó la atención de esa marcha fue la cantidad de gente, realmente. Pensé que iba a ser mucha menos, o no sabía con qué esperarme, iba desde el total desconocimiento, y me encontré con millones de personas, o miles de personas, no sé, centenares de miles de personas, todas cantando, gritando, cantando las canciones en contra de los militares, con carteles de los desaparecidos, ¿no? Me acuerdo mucho los carteles con los rostros y las siluetas. Era de decir como, wow, toda esta gente quiere que mi abuelo esté preso. O sea, por algo es esto. No puede ser que toda esta gente, todos estos miles de personas estén equivocados. Много лет Николас занимается любительским театром. В 2017 году он работал над сценографией в спектакле «Абитус» о разных формах насилия в обществе. В конце постановки все актеры выходили из образа персонажей и рассказывали зрителям личные истории. Свой монолог перед публикой прочел и Николас. Он вышел на сцену в фуражке дедушки Дуваля, с которой когда-то играл в детстве. Cuando vos la primera vez contaste tu historia públicamente, fue en el teatro, ¿no? Sí. ¿Qué sentiste? Libertad. Antes. Verdadera libertad. Libertad. Sentí que me sacaba un manto manchado de sangre, que era la carga que yo sentía con mi apellido y mi nombre. Позже Николас присоединился к обществу родственников преступников военной диктатуры «Истории непослушных». Они публично осуждают своих родных и выходят на марши вместе с родственниками жертв репрессий. Estamos aquí, a 45 años del golpe genocida, para plantar memoria junto a los organismos de derechos humanos, a quienes agradecemos y acompañamos en su lucha, para que nunca más individuos como nuestros familiares
tengan el poder de diezmar a nuestras hermanas y hermanos. Desobedecemos el pacto de silencio, desobedecemos la complicidad familiar, desobedecemos sobre todo la culpa por desobedecer. Estamos aquí para plantar memoria. В 2019 году Николас поставил спектакль «Арисменди», название позывной его деда Дуваля, про жизнь семьи военных времен хунты. Работая над сценарием, Николас провел много времени в архивах. Там он узнал подробности жизни своего двоюродного дедушки Альберто Доминго Ариаса Дуваля, гинеколога. Николас видел доктора только пару раз в детстве на семейных праздниках. Двоюродный дедушка был участником одного из самых страшных преступлений хунты – похищения сотен новорожденных. Их незаконно отдавали на усыновление, чаще всего в бездетные семьи военных и людей, близких к ним. Это были дети задержанных женщин. Они рожали в подпольных пыточных центрах, а потом были убиты. Доктор Дуваль присутствовал при родах в крупнейшем подпольном пыточном центре на территории военной школы ЭСМА в Буэнос-Айресе и подделывал документы младенцев. По данным правозащитников, военные похитили порядка 400 новорожденных. Судьба 137 детей установлена. 133 внука найдены, чаще всего уже взрослыми людьми. Поиски продолжаются. Yo sabía que tenía un tío abuelo que había trabajado en la ESMA porque me lo había contado mi propia madre. De hecho, ella fue la primera que me puso esa pregunta en la cabeza de qué hacía un ginecólogo en la ESMA. ¿Qué tenía que hacer un ginecólogo acá si no... si en el ejército y en la armada no se permitían mujeres? Él no era ginecólogo, después me enteré exactamente, sino que era ecografista, era radiólogo y ecografista, entonces él asistía a los partos que se hicieron acá de todas las desaparecidas. В 2006 году всю территорию военной школы ЭСМы передали правозащитным организациям. Здесь создали музей жертв диктатуры. Y de hecho, la primera vez que vine acá a hacer la recorrida y ver el museo, me llevé de sorpresa que hay una placa con su nombre en el cuartito de las embarazadas. Casi me desmayo cuando la vi. Pero mi madre también se atendió con él. Cuando él, después de la ESMA, siguió trabajando como ecografista y mi vieja se atendió con él cuando estaba embarazada de mí. Eso siempre me dio también otros más escalofríos, ¿no? De decir cómo podía ser que un tipo así que fue parte, ¿no? Fue cómplice de crímenes tan atroces como el robo de bebés, siguiera trabajando impunemente. Суда гинеколог Ариас Дуваль избежал. Он умер раньше, чем до него добралось правосудие. Николас превратил двоюродного деда в одного из персонажей своей пьесы. Руарте говорит, что после каждой своей постановки или акции истории непослушных получает оскорбления и угрозы в социальных сетях. Градус ненависти стал заметно нарастать со старта президентской кампании ультраправого популиста Хавьера Милея, который в итоге выиграл выборы и в декабре 2023 года возглавил Аргентину. Его вице-президент Виктория Вильярруэль – дочь и внучка военных. Она посещала в заключении приговоренных к пожизненному сроку членов хунты и других осужденных за преступления против человечности. Некоторые из них публично или через адвокатов просят остановить все процессы по делам военной диктатуры. Также Вильярруэль предлагает закрыть мемориальный комплекс ЭСМА и организовать на его месте школу. Lamentablemente hay una gran cantidad de gente que no le importa este tema, ¿no? Que le parece que es algo del pasado, algo que no va a volver a ocurrir o que allá nadie le importa, ¿no? Y justamente es todo lo contrario, me parece a mí, que si no mantenemos viva la memoria corremos riesgo de repetir los mismos errores.